Kuna siku pale vile jikaze ukuwe mtu wa positive, kile itwayo leo indakuwa nairudilia na sitakuwa nachoka juu positivite ni kitu mwa maana sana. Unasikia, ukilamuka asubuhi shukuru Mungu, sema Mungu asante kwa kisi nimeona siku ya leo. Unasikia, gratitude na tena ni positivite juu kwa mtu wa gratitude utakuwa mtu mutatakia vitu vingine vizuri, utakuwa mtu wa positivite juu kita kitu kwa na juu. Unaona hata pesa kingia mikono yako, shukuru. Sema asante, shukuru ile pesa isinaingia mikono yako na umuvu. Unasikia? Unaona kila kitu toke unapata. Unasikia? Usikineglige. Jua kile kitu uko na cause na kwa effect inatuma kinakufikia mikono yako. Na kuko kazi kile kitu kitafanya. Jua kwa maana ukipata, shukuru Mungu. Ukikuwa gisi uko pale vile unaishi maisha yako mzuri pale vile, shukuru Mungu. Jua nikwambie hivi. Unaona kuko bebe watu wengine biko navyo. Mewe hauna navyo. Unasikia? Ule mtu akipenda saa aaze chikompare kubye wewe uko navyo, hiyo inakuwa ni shida yake. Sio kama nakuonesha pale. Maana sasa kisiwei. Kuko vitu vyo uko navyo, bi mwingine mtu anavyo. Meona ke mwingine mtu yuko na unaanza kipenda njoo kitamani, yoke pai kumzuri. Unasikia? Kuo kitu unapasha kuwa najua. Kama uko vitu vyo uko navyo, shukuru Mungu. Kama uko na kiatu ya Nike, ya Nike sasa hivi. Unasikia? Hivi. Unajua ni kiangapi? Unasikia? Uko vile. Kwa mtu wa gratitude, si tu mwenzangu kijana, shukuru kwa kile kitu uko nacho, kwa sababu haiko kila mtu ndio mwanapata neema kujua kile. Acha nikuoneshe example. Niko hapa na material. Unaona sasa kitabu hivi, kuko mtu mwenye iko natafuta kitabu sasa hivi. Akipate ama kwenye iko ilikuwa safiri, jende ku library akipate. Unasikia? Mewe gisi uko pale vile uko nacho, shukuru Mungu kwa sababu uko na ile opportunity ya kuitilize kile kitu. Unasikia? Na kuonesha tu. Unasikia, na kuonesha tu ni vitu vyenye ufungule akili. Ukue mtu mwenye uko gratitude sana. Unasikia? Uko mtu mwoneshi mwapartema za mzuri sasa hivi. Shukuru Mungu. Kwa sababu uko wengine wabaishi, kwa wengine wanaishi munyumba ya budongo, muoneshi munyumba mzuri, mko kwa electricity, mko kwa kila kitu. Ndio usikue na muda kushukuru Mungu. Unasikia? Mimi niko nakukumbusha kila siku mwenzangu kijaji, kwa sababu mimi naonaka batu leo stress iko tao wa mtu benyeana. Unajua nikwambie kitu fulani. Uko na muda utaweza controller ni saa hii tu. Past ishapita, haitarudia tena. Na ulifanye erere, na ulifaulu, na ulishindwa. Ikishapita inapita, haitarudiaka tena. Unasikia? Ndio maana ujikaze uko mtu wa gratitude, usamini kila kitu uko nacho sai na kile kionenda pata. Ukisamini, usione vile vingine viko navyo wewe uanze jishika. Ule ni vyake. Ule ni vyake na uko na vyako benye Mungu anakutarishia, unajua tu utavipata avec l'etat. Unasikia? Usijime tu raha, usijikoseshe raha kwa sababu biko pale vile binakuchunga. Ndio maana mimi nasema kana kwa affirmation unapaswa kusema kila kitu yote mimi nataka iko tayari na mimi. Ukisikia unafikiri kuwaza kitu mwakili, unapenda kitu fulani, jua ile kitu kiko mwe. Sasa inalomba sa sacrifice utafanya juu upate kile kitu. Inalomba kazi utafanya juu kuwe na kile kitu. Unasikia? Usitafute njoo upenda ujicompare sa kile kitu. Juu uko na mwili. Yesu anamwambia mwili si ni lazima, uzima si ni lazima. Uko na uzima kwanza, usha vaincre. Ujue kila kitu yote utaipata avec temps na avec effort utatumia. Kwa sababu unaweza muda wa Mungu ukifika nje bro. Muda wa Mungu ni ile saa alarme nalia mwakili yako. Tafuta kitu fulani. Bwana, ukishindwa kifanya, utaona muda unapita vema. Ukisa alarme nalia unasema okay. Acha ni travail, acha nitumike. Basi ndapata hiki kitu. Ndio vile nakuwa. Acha nijifunze nitoale kosi kwa mtu mwingine ndio nipate kile kitu. Unasikia? Uko na yoa kila kitu. Heshimu kwanza kitu kioko nacho. Kisamini. Unasikia? Kisamini. Fasi kuna lala kama ni nyumba yako, kwani ifanye kuwe propre. Kila kitu kiako kuwe propre. Hata uko na nguo mbili, nguo tatu, zifanye zikuwe propre.
Kuna jikaze bikuwe kwanza propre, kwanza bisamino biheshimu no bitie fasi ya mzuri kwenye utakuwa na kuya sasa, nafikia ile muda unavitumikisha, unasikia ile utakuwa inakusaidia sana. Unakuwa mtu wa niseme mtu wa kuniga wa kusema hivi niko navyo mimi ndio nikiasindikiza watu bro. Acha kwa sema ile Kiswahili akiasindikiza watu. Hakuna mtu mwalikia sindikiza hapa chini ya jua. Ukisema why me? Maana ukisema jua nini me? Bro, sasa ile shida uko nayo. Ulipenda nani mwingine ndio mwaishi? Sile ile ni nani yako, ile ni sheme yako. Ile ni sheme yako. Sasa kuwa jikazo kwa mtu apositu sema hii kinywa wangeza wanasimaka. This hard moment is not happening to me, is happening from me. Maana muda mgumu haikuwe kwangu juu ya kunisumbua, mimi iko kwangu, iko juu yangu, juu nifanye tena kuwa zaidi. Ndio pasha kuwa naitilize vile muda mgumu ikufikia, ikala fikiria, Mungu akupatia brain ifuna nafikiria ndio kwa 24 hours, unajua hii ushide nafika cha basi nitoke hapo. Wewe ule uko pale vile, mtu mwingine anapita na kukosea, unakuwa ma stress siku zote, mtu anakukula deni unakuwa hauna amani. Unasikia mtu akukula deni ile inaonesha mtu akukula deni anakulomba deni mimi nakatala kulipa na jiona anga ngine na jifanya mjanja. Wewe mwachie azo. Ajue Mungu yeye pekee atamshughulikia. Ujue wewe kwanza ile trust. Unasikia? Ile trust ile wanasema ile kuaminia mtu. Ile kuaminiana inatoka. Unasikia? Jule mtu tena kesho atakia tena kwa kukopesha. Nasha kufanzia ile nani ya kwanza. Pata kwa shio kumbe ndio tabia huu mtu. Unakosha jua huu mtu ni escrow. Mimi kwa haibaki agusake akia akulombe kitu shakimfike mikono. Bro, si tayari. Unasibiri action. Unasikia? Ndio maana kisi uko pale vile. Wewe vumilia na kitu kingine nitafuta kuambia. Jikaze sana. Ukuwe mtu wa kusamehe. Jisamee wa kwanza, mtu akusamee, jisamee kwanza wewe. Ile itakuwa kusaidia sana. Juu wewe kwanza wafaa kwanza makosa. Kuko vitu vinakiaka unakuwa agenda fanye kitu. Kisha sana hautakifanya tena na mwezi inapita na mwaka inapita au kifanyaka. Unaona kama ni makosa. Sote kile kitu kingelikusaidia. Sote kile kitu kingelikujua kufail avancer unaingia mu next level. Lakini wewe unashindwa kukisamini, unashindwa kitumisha, ndio maana unajikosea. Unasikia wewe ule mtu uko unajifanyizia vitu vya mubaya en secret kwenye watu wabiko, ujue wewe peke ndio kwanza adui wa maisha yako. Ndio maana unapaswa kwanza jisamee, unajisamee kwanza na unaacha zile tabia zibaya zote zoko nazo ku maisha yako kwanza. Juko ta mtu mwa tabia zibaya ku maisha yake. Kwa sababu tabia zibaya za kuzisemea mambo mabaya, za kucomplain, ile ni yote uko najionea wewe peke. Ile ni yote wewe peke uko najiumiza wewe peke. Uko ile tabia kutukana na watu mubao. Unajua ushatukana mtu sasa ni kioo. Unapasula ile kioo. Bro, iko sasa papio naingiza mwe vibiki. Bro, ile papio kiharibika kama glass unaangusha chini. Ikipasuka haitakuwa tena repare. Ndio kisi moyo wa kila mtu iko na kila watu wote biko. Utaweza kuko naongea kitu wanzania mtu wako asikie. Mekumbe ule mtu wa kufuata alalupe jusqu'à Z. Na kupitia hapa ndio kwa kuchambula iko penda kujua huyu mtu ni aye. Sasa wewe ukikuwa mtu tu wa kusema tu wa kuporopoka, ujue unajikosea wewe peke. Ndio maana jisamee. Nyingine kitu ya pili, samee watu wote wanakuzunguka, samee bandugu yako, samee babako na mamako, samee batu wote, samee babako kama kusaidia kama samee, lakini alishafanya kazi yake, alifanya kama mamako alifanya hivi, samee. Juu maisha yako iache kuwa huru, uishi boneri, uishi maisha yenye furaha, maisha yenye prosperite, uenjoy muda wako saa hii, ufanye vyako vyote unataka kufanya, ndio maisha endelee kuwa bomba. Juu kama ufanye vile, hakuna mtu mtakia fanya vile vitu fasi yako, hata kuwa na hata kuwepo. Unasikia? Hata kuwa na hata kuwepo. Ndio maana jikaze maisha yako. Ujisamee kwanza wa kwanza, na usamee watu wengine. Na kisha sasa prepare vile kuwe focus kubia kwa vyote vyo kufanya, na kuwe mtu wa gratitude, mtu wa positivity, na tuna maisha iko simple, niko easy. Hii muda uko nayo saa hii. Ndio itaonesha kesho yako utakuwa nani ama utaisha hii kesho.
ni juu ya hii muda unaishi sasa. Ndio maana ishike kwa makini, na kuwe makini sana kwa kila muda uko na consome. Unasikia? Ndio maana nitafuta kuambia kama uko pale vile kwa hii share, jikazo like, comment, share kwa mtu mwingine ambaye aone video aione imsaidie, angalie kisa ya kuwa positivity, kisa ya kuwa mtu wa gratitude na kisa ya kutrain mind yake asamee watu wengine juu maisha yake endelee kuwa bomba. Hapa ni Musa Akilimali. Na jikaze, ni Musa Akilimali hapa hivi. Musa Akilimali bikuwa na jikaze ushare na ukomenti pale vino. Tunakisikia kitu kitenda kuwa bomba. Mungu atubariki, tukutane tena mwingine kroniki. Chao chao.